نہیں بندے ضلع دوبارہ نہیں بندے تحصیلاں دوبارہ نہیں بندیاں اپنے پنڈ دا سوچو اپنے علاقے دا سوچو ناصر مدنی آندا ہے اپنے ایم پی ایم نے کو کام کروایا کرو انہاں کیڑا جناب اپنا زیور ویچ کے تاڑی سڑک بناونی ہے تاڑے خزانے وچوں بناونی ہے پر ساڈیاں حکومتاں آندیاں نے ساڈا خزانہ ویلا ہے میں کہ پھر دا نام خزانہ کو رکھیا جے پیپا رکھ لو ویلا پیپا وزیر خزانہ کیوں رکھیا جے جدو خزانہ ہی نہیں تے وزیر کادا ہے جدو ساڑھے کل خزانہ ہی نہیں تے وزیر کادا ہے یار میں پہلا پاکستان جدا گلہ ویلا تے وزیر بھی آن مسیح تے تیرا مولوی رکھاں گے کہ نہیں رکھاں گے تے جے مسیح سی نہ کاری یعقوب صاحب دا بیٹا ہے دا امام رکھ لیا تے جے مسیح تے نہ ہوئے تزیہ کہ امام رکھ لیا تو نہ ہنا افتقار کیڑی جگہ تے امام رکھ لیا وہ مسیح ہے تو امام ہے نا تے خزانہ ہو تو وزیر خزانہ ہے نا ساڑھے ملک دا پہلو جو حالات اللہ دعا کرو پاکستان نو ترقی دے یار آمین کیا کرو پاکستان نو اللہ ہمیشہ استان چ رکھے ساڑیاں تے دعاواں نے پر ویرا گل اکو جے انہاں واسطے قومی خزانہ جے ساڈے واسطے قومی ترانہ اہی ترانہ پڑھ دے رہنا توجہ میرے وال جننے میرے چاننا ہے آج وعدہ کرو اولاد منگنی تے کدے کول منگنی ہے 1 کروڑ روپیہ نام دینا ہے ایس نویں کوٹ باوے تو لے کے ٹیپو کی اوتھو ٹولن اوتھو پرا قلعہ احمد آباد آل کمنا تو پرا پسرور ایتھو تک تر پو جے کوئی تانو آواز مار کے کہے کہ جو منگو میرے کو لے جو تے جدو ہون بھی ادوں دے جیا جے تے میں نے فون کری ایک نہیں آواز مارو اللہ انداز جا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے ہوئے غیران دے کیوں بیٹا یہ لیٹ نہ جلاؤ میں کنی کو دفعہ کمانگا آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے میرے ملنے نو لگتا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں خالی ہاتھیاں میں چولی بھر دیواں تینو مال اولاد میں زر دیواں تیری ہر مشکل کر حل دیواں پڑھ لا الہ دیکھنا سارے پڑھو حق لا الہ اللہ دی قسم اٹھانا وے بابا جی ابراہیم نے منگیا مولا میں نو پتر چاہی دائے کلا پتر نہیں منگیا قرآن کہندہ رب حبلی من سوالہی مولا میں نو پتر چاہی دائے نیک چاہی دائے آج میں کیا کل ویلے دی تے پھل موسم دا کل ویلے دی تے پھل موسم دا مثال جدو تاڑی سڑک بن جائے تو میں کہاں سڑک ٹوٹی ہے لوگا میرا مجاق ہی ڈاؤنا کل ویلے دی ہے نا تے جے آج میں تانو سمجھاؤں لگا بھی منڈا منگن دے جے اللہ کو لو آج تے جدو منڈا منگن دے تو کہتے ڈاکٹر بناوانگے انگریز بناوانگے انگلش بناوانگے دوجہ بناوانگے تے جدو منڈا 35 سال دا ہو جندر اور ہی دعا کرو اللہ منڈے نو دہت دوے میں 31 سالہ بعد تینو یاد آگی دہت کیوں بھی منور کالو میرا یار تایا 30 سالہ بعد چیتا آوے کہ مولوی دعا کرو منڈے نو اللہ ہدایت دوے تے گل تے ویلے دیئے ابراہیم نے پتر منگیا تے نال پتر دی ہدایت دی دعا بھی منگی تے اسی ساری رات منڈیاں نو فلماں وہونی ہے ڈرامے وہونے تے پھر آگنے یا اللہ انہوں نیک دے اچھا ہن تینو سورت یاسین پڑھ کے سنائے بھی ساری رات جنہاں فلماں ڈرامے وکھونے تے اونا تینو کی کرنا ہے ہاں جدو میں آیا سن مسجد ویلی ہن ماشاءاللہ کھلولنی جگہ نہیں ہے سارے میں اللہ جڑے کھلوتے نے نا انہیں جیباں سلامت رہن
खलोते बंदी जेब कट्टी छेती जाती है। सही गल है, बेरोजगार बंदे भी है। पुत वेख ला खलोते उठ के वेख ला अल्लाह। अच्छा इहो जे बंदे राह पुछ लिया इत्थों इतलो के इत्थों इतलो के उथों उतलो जी उत्थे नहीं कहना मैं तुहानू छड्ड आउणा। इत्थे बंदे वेखण लग पिया। मैं तुहानू मकसद समझाउणा है कि अल्लाह दा घर आबाद करना किवें ते अल्लाह इनाम की दे। ऐ सुनिया जी बाबा जी इब्राहिम ने कहा मौला मैनू पुत्र चाहिदा। अल्लाह करीम ने फरमाया खलील मंगया तू अपनी मर्जी नाले देना मैं अपनी मर्जी दा है। या अल्लाह किस तरह दा दवेगा। हाय यार नू अपना बनाया होवे बंदा पुछ लैंदा है ओ यार बाहर दे मुल्कों मेरे लिए मोबाइल ले आवी ते किवें दा ले आवेगा। पुछ लैंदा किवें दा ले आवेगा, मॉडल केड़ा लेके आवेगा, कलर केड़ा लेके आवांगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह है, अल्लाह नाल यारी पक्की है। यार यार नू पुछदा है मौला किवें दा देवेगा। अल्लाह करीम ने फरमाया यार ने चीज मंगी कोई काम दी देवांगा। फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम। आवाज चुकया कर मेरा चन, आवाज चुकया थोड़ी आवाज ता करया कर मेरा चन सौंदा लिया। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद च फरमाया खलील मैं पुत्र इस तरह दा दवांगा जे गर्दन ते छुरी भी रखे ते सी नहीं करेगा। जे छुरी भी रखे ते हाय हाय। इत्थे हुण 80-90 साल दा बाबा आप पिंड दे नुक्कर ते खलो के चार बंदे खलोते होन तो उन्हां च कहे या अल्लाह मैनू पुत्र दे, दोनों ही मजाक डाई बाबा तेरियां कवर च लत्तां। हकीम बाबर दा मजाक नहीं डाउंदा, किसी अंतरे उन्हें जहर दे दिता भी एवें सड़ी जांदे ने भी उन्हें बुढ़ी कीती है भावें छोटी उम्र दी वड्डी उम्र दी है तानू की लगे। वो बुढ़ी जाने तो वो हकीम जाने, तुसीं एवें हांडी उबल के अपने कंडे साड़ी जाने। आ मुंडियां नूं रात नींद नहीं पैंदी है। सही गल कर हकीम बाबर दा की कसूर है। आ कई मुंडियां दे या अल्लाह भी मर जाए दी बुढ़ी भी मर जाए। मैं हैरान भी हाथ ना पहुंचे थू कौड़ी भी अल्लाह ओदे ते मेहरबान है। तुसीं उत्थे की कर सकदे तुहाडे अब्बियां नूं जदों कहिए मुंडा विआह जे पैरां ते नहीं खलोते ते तुसीं अपने अब्बियां नूं एक ना खलोगे विखा ही देवो पर साडे मापियां नूं उदों नज़र आउंदा जदों मुंडे चन चाढ़दे उदों फिर रोंदे मैनूं मैं हत्थी कर देंदा ते पछोताया क्या करूं जब चिड़ियां चोगी खेल। भाई नासर मदनी ते और मौलवी च इन्ना फर्क जे मैं गल तरीके ना समझाउना ते अगले दे दिल तक वाड़ जाना। हुण मैं बुढ़ियां नूं भी समझाता वा कि मुंडियां दे चन चाड़न तो पहलों तुसीं चन चाड़ दो, उन्हां दा विआह कर दो, भरो इन्हां दा कौड़ा घुट। इधर वेख इधर तू ते जे सरबाले दी उम्र नूं नहीं पहुंचिया ते तू किन्ने कन खड़े कर लेने आ। मैं हैरान हजरात बाबा जी इब्राहिम पुत्र मंगिया है ते नेक मंगिया है। गल सुनने वाली है। अल्लाह करीम ने फरमाया पुत्र इस तरह दा दवांगा जे गर्दन ते छुरी भी रखे ते सी नहीं करेगा। पुत्र मिल गया खलीलुल्लाह नू, एदा मतलब है चुम्मन लग पे। हजरत जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह पुत्र नू चुमदे पे ने। अल्लाह करीम ने वेखिया पुत्र नू चुमदा पिया वे। मैं वेखा मेरे नाल ज्यादा मुहब्बत नहीं करनी, मैनूं ते समझ आ गई तौहीद जेड़ा रब मुहब्बत विच शरीक बर्दाश्त नहीं करदा, सजदे विच किवें शरीक बर्दाश्त करेगा। जेड़ा रब मुहब्बत विच शरीक बर्दाश्त नहीं करदा। ओए बच्चे ने चुमिया मुहब्बत ना चुमिया ना। अल्लाह ने कहा कि मेरे तो बहुता तो नहीं प्यार पा लिया, चुमिया करो। नबी पाने के बच्चे ने चुमिया ते ओ सहाबियां दा सुनिया मैं तो कदी चुमिया ही नहीं अपनी औलाद। आप फरमांदे तेरे दिल च रहम ना होवे ते मैं की कर सकदा। मेरे दिल च रहम है, शफकत हैगी। तो उन्हें कहा जी मैं तो नहीं। ते सहाबा ने पूछे या रसूल अल्लाह इस बच्चे नूं क्यों चुमिया। आप फरमांदे ने मैनूं नहीं पता है बच्चा कौन है, पर मैं इन्ना जानना कल मेरे हुसैन नाल खेड़दा पिया सी।
कल मेरे हुसैन नाल खेडदा पिया। हाय भाई पिंडा वाले भाई अपनी असल दे तरफ वापस आ जाओ। तुहाडे वड़के पूरे महल्ले दे बच्चे तुहाडे घर रोटी खा जांदे सी ते कदी मत्थे वट नहीं पाया ते हुण तुहाडीआं बुढ़ियां सौहरे नूं फ्रिज नूं हथ नहीं लाउंदियां। हथ ना लाई अंदर शाट है पता ना अंदर मोहरा पिया है। अल्लाह माफ करे हुण ते कोई भरा नहीं हथ ला सकदा फ्रिज नूं। आ भरावां दी भरा नूं फ्रिज हथ आ तुसीं वेखिया होवेगा आ बनाए हुरमस आ ईरान ने जिहड़ा समुंदर दा रस्ता बंद कीता है। बंदे मैनूं पुछदे ने भी आम आ बनाए हुरमस किहनूं कहंदे ने। मैं आख्या भी ईद दा दिन होवे ते मुंडा पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा लैके कच्छ विच लपेट के आ वास्कट दे विचों दी करके ते लैके ते वेड़े च माई बाबा बैठे होण, मां ते बाप वेड़े च बैठे होण ते मुंडा उत्थों लंघे वास्कट दे थल्ले करके बटन बुटन मार के ते अंदर खैरी सलामती पहुंचे जिवें लाश ठिकाने लाउणी हुंदी। इहनूं आ बनाए हुरमस कहंदे। वो जिहड़ी कौम मां प्यो तो चीज लुका के कमरे तक जाए उन्हें तेनू लस्सी कित्थों देनी है? उच्ची बोलो यार। जिहड़ी कौम मां प्यो तो चीज़ां लुका के कमरे च वड़े उन्हें यार नूं बोलो कोई लस्सी देनी है? उन्हें कोई बोतल देनी है? उन्हें कोई फ्रूट खवाना है? मैं तुहानू सच्चियां गल्लां समझाउणा है। तुहाडे मुआशरे च रहना है कि अपना काम सीधा करो। मस्जिद वर्कशॉप है आ नासर मदनी तुसीं सद्दिया है। अगर इत्थे भांडे उस तरह ही खाली वापस जान ते मेरे आउण दा की फायदा? अगर इत्थे बिगड़ी तिगड़ी चीज़ ही वापस जाए तो फिर मेरे आउंदा इत्थे की? मेरा ते काम है तुहानू अज कोई ना कोई गल समझा जा ताकि तुसीं कल चीज़ लुका के ना लंघो। सीधे मां प्यो को जाया करो, अब्बा जी खा लो, अम्मा जी खा लो, ते फिर बेगम कोल जाओ ते बेगमां भी बड़ियां उतरियां ने मां प्यो नूं पहले विखाओ उन्हां नूं दे आ। हुण बंदा किहड़े पासे जावे? सही गल कर। आज जिन्ने मुंडे बेटा लाइट ना जला जेड़े वाले अल्लाह जानदा ईमान अल्लाह राजी होवे नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़न वाले बैठे जे। मेरे इमामुल अंबिया नू मानने वालो नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़न वाले बैठे जे। मेरे मुस्तफा दा कलमा पढ़न वाले बैठे। अल्लाह ने पुत्र दिता खलील चमदाई हजरे अस्वद नू किसे सवाल किता तेरा रंग क्यों इन्ना काला है? तेरे अंदर केड़ी खूबी है? तेनू हर कोई चुमन वाला है। हजरे अस्वद ने मूल जवाब दिता मैं उंज ते रंग दा काला है पर मैनू सारी दुनिया ता चुमदी। मैनू चुम गया कमली वाला है। मैं वेखदा पिया मैं हाजी जा रहे नहीं वापस आ रहे नहीं हजरे अस्वद चुम रहे नहीं। कोई लत तड़ा के चुम रहा है, कोई नादी जान दी बाजी ला के चुम रहा है, कोई नक दी हड्डी तड़वा के चुम रहा है। किसी दा हराम खुलदा पिया भी, किसी दा गोटकां दी टुटदा पिया है, किसी दी बांह टुटदी पई है। इन्ने रश विच हजरे अस्वद नूं चुमदे नहीं। मैं पुछया हाजीओ क्यों चुमदे जे? आंदे नूं मुस्तफा ने चुमिया है। कौन कहता है हुसैन क्या है, अली क्या है, हसन क्या है? सुन उल्लू दिया पठिया आना हुसैन किए दसा हुसैन किए अपने वड्डियां नूं पुछ। हजरे अस्वद नूं नबी एक बार चुमे सारा जग चुमदा है। आ दसा हुसैन किए? हुसैन होवे जिन्हों नबी बार बार चुमदा। हुसैन होवे जिन्हों नबी बार बार चुमदा। फिर कहो अल्लाह जेड़े जन्नत दे चौधरी नूं समझदे ने फिर कहणगे सुभान अल्लाह लिख ला। फिर कहो
गल सुनो, मैं नसीहत करा भाबियां नू, सुन्नियां नू, देवबंदियां नू, शियां नू, अपनी अपनी मसीते अपने अपने तरीके दे मुताबिक इबादत करो, तानू कोई नहीं रोकदा। पर हुसैन दे बारे कोई ऐसा गंदा अकीदा ना रखना जिहदे नाल आले मुहम्मद दी तौहीन होवे। जन्नत विच अगे हुसैन बैठा जे। मैं भाबियां ने पूछा तुसीं किधर जा रहे? मैं जन्नत नूं। मैं कहा देवबंदिया तुसीं किधर चले? जन्नत नूं। मैं कहा शीयो तुसीं दसो किधर चले? जन्नत नूं। मैं कहा बरेलवीओ हो तुसीं किधर चले? आई जन्नत नूं। मैं कहा बल्ले सारियां दी दौड़ जन्नत नूं। कहंदे आहो। मैं ध्यान ना जाया जे, दिल च बुग़्ज़े आले मुहम्मद ना ले आया जे, अगे हुसैन बैठा जे। उच्ची बोलो अगे। मैं दसा ये हुसैन की है, मस्जिद आले मुहम्मद दे चौकीदारां दी है, ये मस्जिद बुग़्ज़े आले मुहम्मद वालियां दी नहीं, ये ते हुब्बे आले मुहम्मद वालियां दी मस्जिद है। मैं दसा रसूल नाना बाबा लिए हजे भी पुछदा हुसैन की है। इफ्तिखार मैं धोने धो जाने ने सारे। हाँ मैं कसर कर जानी लेट आउंदी। हाँ जी मैं तो कसमें लेट आया, तो मैं एक पिंड तकरीर करन गया तो मैं लेट आया, उतों के बंदे एडे अंतरे से आते इतों गड्डी च पिछा मुड़ जा। पर है तो पिंड ही बड़ा चंगा, कसमें किसी मत्थे वट नहीं पाया, सी नहीं की। आ देखो कि मैं इन्हें मैनू खिलार लिया, कहते जी दुध पिया लो, तुहानू गिरियां वाला दुध पियाउणा। पता नहीं उस की पाया, मेरा गला ही लै गया। अल्लाह उत्थे 15-20 मिनट लग गए, मैं तुहाडे कोल पहुंच जाना छेती, एक जंप नहीं तुरन देंदे। है बिलाल अकबर MPA साहब 52 दे हल्के दे चन्ना, आ जंपां तो अपनी गड्डी नंगा, इंशाअल्लाह बख्शा जाएगा, गड्डी भी बख्शी जाएगी। वो सही गल कहना, जिन्ने मैं जंप चो लंघ के आया ना, धन तो मैनू उतों ही तोड़ देना चाहिए। मौलवी साहब भला होया पेट्रोल फलो जाओ, तुम फिर मैनू इन्नी तकलीफ दे के गिरे। नंबर 5 है मेरा यार आंदा नंबर 5। चल तुम दसता आज जिन्ने मेरे चन्न मक्खन ने, मैं तकरीर करनी सी अद्धा को घंटा। मैं जोर वाले गया सा, वजीर कानून पंजाब राणा इकबाल साहब, उन्होंने कोई अजीज़ां दी फौतगी हो गई, तो मैं जनाजा पढ़ाया, तो फिर बयान किया, तो मैं तुहाडे कोल आया। तो उत्थे बंदियां दा प्रोग्राम सी भी रौला पै जे जनाजे च। मैं जनाजा क्या भी उच्ची भी पढ़ाना जायज़ है, तो हौली भी पढ़ाना जायज़। विच कई बंदे होंदे भी ने ना भी ओहदे मगर मैं नहीं पढ़ना, दूजा आंदा मैं ओहदे मगर नहीं पढ़ना, तीजा आंदा ओहदे मगर नहीं पढ़ना। अल्लाह दी कसमें इहो जे बंदियां वास्ते ते मुर्दे दा वस नहीं चलदा उठ के आखे तुसीं सारे मरो, मैं ही तुहाडा पढ़ देना। सही गल कर रहे ओए, ना लड़ाइयां पाया करो जनाजे ते। उत्थे मैं जनाजा पढ़ाया, हज़ारां लोग सन, ते जनाब वजीर कानून ते बड़े बड़े वजीर मशीर राणा इंतजार साहब, अल्लाह उन्हां दी वालदा नूं जन्नत च आला मकाम देवे। ते जनाजा पढ़ाया, मैं इंज रो के जनाजा पढ़ाया जिवें मेरी मां एडी नेक खतून। सुबह नाश्ता किया, ते कुरान पाक पढ़ के तस्बीह पढ़दी पई, ते जान निकल गई। यार दसो जिदा जिक्र करते हैं जान निकल जे, पुत्रों ते मोबाइल जो पढ़िया तेरी जान निकल जे तो की बनेगा? हैं आकड़िया मां। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़े वड्डे जुमले ने जिथे ले आना है। अज वादा करो आले मुहम्मद तो बिना दरूद नहीं पढ़ांगे, जदों पढ़ांगे मुहम्मद वाले मुहम्मद ते दरूद पढ़ांगे। सारे खड़े करो ब्लैक सूट, सारे वादा करो मेरे चन्न मक्खन, सारे हाथ सारे जा चुको, या लड़ा हाथ ना चुके उन्होंने फजर तो पहले चुको चुको हाथ चुको सारे। मैं दरूद वास्ते वादा लिया, मैं केड़ा बरूद वास्ते वादा लिया है? हाथ चुक ला कि लगा जाएगा। हाथ चुको हाथ चुको हाथ चुको हाथ चुको, माशाअल्लाह। हो लाका हाथ उठा लो, बड़ी मैंने बात ऐसी की है। ये वो पठान को क्या पता क्या कहा, वो हमारा यार है अफसी का, अल्लाह उम्र में बरक। सरकारी घर मैंने तवज्जो रखे, जितने मेरे चन्न आए लफ्ज़ सुनो, बड़ा ईमान वाला जुमला। आज तुहानू खुली जगह ते इंतजाम करना चाहिए सी। मेरे चन्न बड़े तंग खड़े ने, अल्लाह इन्हां दी उम्र च बरकत पाए, सेहत वाली जिंदगी दे।
हाँ अल्लाह जानदा मेरे चंद मक्खन आए ने कसमें मैनू बड़ी खुशी है और बड़ी मोहब्बत वाले बाबा जी इब्राहिम ने कहा अल्लाह मैनू पुत्र चाहिए पुत्र नू चुमन दे नहीं मेरे नबी करीम नू मनन वाले हो इहदा मतलब अज तुहानू समझ आ गया है कि नबी पाक ने हजरे असवद नू चुमिया है तुहानू समझ आ गया ना ते जिहड़ा नबी एक पत्थर नू चुमे सारा जग चुमदा है मैनू लोग आंदे ने नासर मदनी हुसैन हुसैन करदा रहिंदा है मैं कहा क्यों ना करां सारा जग मुस्तफा को लैके बच्चियां नू जांदा है आ मेरा बच्चा इनू कुर्ती दे दो हुसैन होवे जिदे घर नाना रसूल चल के आउंदा है अली दे बच्चियां दी शान कोई आम मौला अली पाक दी शान कोई आम है ना लड़ना ना हो बदारा डरना है जाता जिंदगी है दर करना है सुली उत्ते भी दम तौहीद दा भरना है सुली उत्ते भी दम तौहीद दा भरना है खैबर अंदर भी दम तौहीद दा भरना है जाता जिंदगी हैदर करना है रोक लवे जग सारा मदनी रुकना नहीं ऐसी दी तैसी अली दे दुश्मनों और अली दे मुनकरों नासर मदनी आया है गज वज के ठोक बजा के भापियां दी मस्जिद विच भापियां ने सदिया है नासर मदनी ठोक बजा के कह रहा है कोई माई दा लाल ते चुरत करे डके कली दा जिक्र को कर रहा है और लोगों जे ते डक दन आपां इत्थे वलना ही नहीं ते जे नाल दा दिल ते समझ ए मस्जिद अली वाले एवें लोग की गल्लां करते जी अली अली नहीं करते सिर्फ फर्क कहना ही सूटा ला के नहीं करते सही गल नहीं भाई मैं सूटा ला के नहीं करता असी अली दा जिक्र उंज करने हैं जिवें मुस्तफा ने दसिया है असा तो इंज करते मैं तुम जुमला कहन लगा सारे कान खड़े कर लवो इत्थे बैठे ने कई भाभी जे ते डकणगे ते आपां बाहर उत्थे दूजी मसीत जाके शुरू हो जाएंगे तवज्जो ना लड़ना ना हो बदाना डरना है चाहता जिंदगी हैदर करना है पर हैदर माशाअल्लाह बड़ी देर कर दी मेहरबान ते आते अपने पापा श्योर लेकर आओ ए लव या तेरी सास सारी उम्र तेन छोटा गोश्त खुआए गोभी दे नेड़े ना ले जाए ते तू भी खाली हाथ ना जाए ससा घर खाली हाथ जाओ जान तेरे हाथ न कंदे तुरया है ते जेड़े पुछदी नहीं सुना नहीं तेरा जवाई आया नहीं की दसा नहीं मैं कुड़ी रोड बैठी ते जेड़ा होंदा ना तगड़ा तसव्वुर वर्गा छापर भरे हों ते दूर मां शकरे जाए मेरा तसव्वुर आया मैनू राती खाब आया मैं खाब ते छापरा दे आया सही गल तसव्वुर साहब सच्ची गल है आ छापरा दे होंदे ने खाब कारी साहब इंजी और बोलो क्यों भी इफ्तिखार बोलता नहीं तू भी छापर भर के ले जाया कर आ छापर मैनू फड़ा दे हाँ छापर फुल साम के रखे ने हैं सुट्टे थोड़े ही ने कसमे इहो जे बंदे को जंच पैसे होण तो उल्टा ही ना सुटे इन्हें फुल नहीं पूरे सुटे अल्लाह जानदा मेरा यार है कसमे मैनू इहदे नाल प्यार हो गया वे मस्जिद दा खादम है नौकर है मस्जिद दा कमी है अल्लाह एदा खारा लिख ला तेरे घर नू आबाद करने वास्ते मौलवी सदिया ते मस्जिद भर गई है जो मस्जिद बनाई लोग आखना इतने बंदे कितों आने अज वेखो मस्जिद की जगह छोटी पै गई सौड़ी पै गई है आई लव यू अली हम अली से प्यार करते हैं अली हमारी जान है अली हमारी जान है अली हमारी जान है हाँ हाँ जो अभी कोई कहता कहे नासर मदनी धक्के दी जोर से कहता है अली हमारी जान है मुझे लोग कहते हैं ये जान क्यों कहा है अली हमारे ईमान की पहचान है
ایک میں تم دسن لگا ہے تانوں ایتھے میں پہچان کرا دینا ہے علی دا نام سن کے جدے چہرے تے رونق آئے سمجھ علی والا ہے جدے متھے تے وٹ پوے سمجھ ٹاؤن کمیٹی چو دے ابے دا نام نہیں لبدا صحیح گل کر نبی پاک نے کہا جدے دل چ علی دا بغض اتھے ایمان نہیں ہو سکتا جی بولو اتھے ایمان نہیں ہو سکتا استاد بیٹھے نے حرمین یونیورسٹی ظفر والدے جناب جی حضرت علامہ احسان جناب جی منور صاحب انہوں نے پوچھو نبی پان بھائی جدے دل چ علی دی حب نہیں او دے دل چ ایمان نہیں ہو سکتا مومن ہوئے جدے دل چ علی دی محبت ہے اچھی بولو علی دی مگر بھائی محبت اتنی رکھو علی کو اسد اللہ ہی رہنے دو علی کو اللہ نہ کہو اگر اللہ کہو گے علی کو علی سجدہ کس کو کرتا تھا علی رکوع کس کو کرتا تھا علی ہاتھ کس کے آگے باندھتا ہے کیونکہ جو اللہ ہو نہ کسی کے آگے جھکتا ہے نہ رکوع کرتا ہے نہ قیام کرتا ہے خدا کا واسطہ ہے علی کی شان اسد اللہ میں ہے علی اللہ کا شیر ہے علی اللہ کا جن علی دے نام سن کے اچھی نہیں کہنا اچھی دوبارہ کہو میں موقع دینا نہیں تو میں چلا علی اللہ کا نہیں کہنا میں چلا بات ٹھیک کہو گے اچھی کہہ جاؤں تے پھر کہو گے لا میں دوبارہ کہنا میں تنہوں ویکھنا بھی تھی بندے کس طرح دے ایک منٹ نعرے باسے پھر اور طور پہندے نے تسی میری گل سنو ذرا توجہ ہاتھ کھڑے کر کے بولنا ہے علی اللہ کا اور شیران دے نال پیار کرنا لے آج شیر بن کے بکو علی اللہ کا یار میری گل سنو ناصر مدنی مٹھا جیا مولا شکر ہے ہاتھ پایا جی واہ یار منور قسمیں تصور دل جیت لیا میرے یار نے تم ہی شیر ہے میرا میں تے انتظار چسا بھی کدوں میرا یار جیب نو آتا میں تے پیار ہی بڑا یار چیئرمین جو تیرا الیکشن آوے میں صدنا ہی تیرے ارگے شریف بندے تے ایم پی اے بناونے چاہیے بھائی تکڑا بیٹھا ہی ایم پی اے دا چیتا سی کی نا رانا دیل انہیں یہ کل پچونی سڑک بنے تیرے پچھلے جلسے تے بھی آیا تو بیڑا گرکسی ہے وہ نہ ہوئے تو 10ویں چو جمیں تو پھر بھی نہ بنے میں گال سنائی ہے پوری یہ سویرے کلپ پورے پاسے تور پینا ہاں سویرے ہر پاسے جانا اوہ آج وعدہ کرو روک لوے لیڈیز اینڈ جینٹس مین ناصر مدنی کا چیلنج ہے روک لوے جگ سارا مدنی رکنا نہیں سا مک سکتے میں ذکر علی دا مکنا نہیں اسے عبادت وچ ہی جینا مرنا ہے جاتا زندگی حیدر حیدر کرنا ہے حیدر حیدر علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے حضرات علی کا شیر کیوں کہا ہے علی شیر کیوں ہے علی نے کسے میدان ویچے محمد رب نو نہیں چھڑیا علی نے کسے میدان ویچے محمد رب نو نہیں چھڑیا تے پھر کسے میدان ویچ محمد رب نے علی نو کلیا نہیں چھڑیا اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں تسی بھی علی پاک نہ جڑ جاؤ تے علی اللہ نہ جڑیا ہے علی پاک اللہ دا شیر ہو کے کیویں سیکھ سکدا کہ مینوں اللہ نہ ملا دو اچھی بولو بھی جڑا اللہ دا دوست ہوئے وہ اپنے دوست نال کسے نو شریک بنا سکدا دوست دی عزت دا دشمن ہو سکدا علی ولی اللہ ہے علی اللہ دا دوست ہے اللہ دا شیر ہے
مصطفیٰ دا ویر ہے۔ یار گل سنو، ایڈا وڈا عہدہ ہے مولا علی پاک کو کہ اللہ دے محبوب دا ویر ہے، بھرا ہے تے بھرا دی تعلیم دے خلاف جا سکتا ہے؟ تے مصطفیٰ نے تے ساری عمر کیا ہے کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لوگوں اللہ نو الہ من لو، وہی ساری کائنات کا مالک، عرب و عجم کے مالک بن جائے۔ تے بولو علی پر حضور دے خلاف جا سکتے؟ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، علی کو اللہ کبھی نہیں کہتا، کوئی کہتا بھی میرا بھائی تو میں ان کو کہتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے، آپ میرے چانے مکھنے ملائی ہیں، آپ اللہ نہ کہیں۔ اگر علی کو اللہ کہہ دیا تو پھر محمد نے جو تعلیم دی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ تعلیم کدھر جائے گی؟ میرے بھائیوں، مسجد اللہ کا گھر ہے، بولو یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ اور کئی بندے علی کو کہتے ہیں یہ نبیوں سے بھی افضل ہے، نا نا نا، ساری کائنات بھی مل جائے تے نبیاں دے مقام میں پہنچ سکتی؟ جڑے بندے کہتے ہیں جی نبی ساڈے ورگا ہے، وہ بھی چول اپنا صلاح کر رہا، ائی تو انہوں چول ہی کہنے پوت بیٹھ جائے، تینوں اللہ دا واسطہ نہیں جگہ تے میرے جوڑے جو بہ جائے اتھے آ جائے 2 منٹ ٹک جو میں کڑیاں اہم گلاں سمجھا رہے ہیں لوگاں۔ جڑا بندہ کہے نبی میرے ورگا ہے، افتخار تے میں انہوں چولاں دا آئی جی ماننے۔ ہاں جی چلیو، پوری نون لیگ میڈم ورگی کسی نو لیڈر نہیں مانتی تے تو نبیاں نال مسئلہ دیتی پھرنا۔ نبی تے شان ہی بڑی اچھی، نبیاں دی مثال تے زمین والے نہ دینی نہیں چاہیے۔ زمین تے اگر نبیاں دی مثال کوئی لبے تے پھر وہ بھی نبی ہوئے۔ نبیاں دی مثال زمین تے لبنا ہی نہیں، کیونکہ نبی فرش تو نہیں پڑھ دے، نبی عرش عظیم تو پڑھ دے۔ ہر ایک دا استاد فرش تے، اچھی بولو ہر ایک دا استاد۔ جڑا بندہ نبی نو وڈے بھرا ورگا کہے انہوں کو رہا ہے تیرا بھرا کتوں پڑھے ہے، وہ کہے جی اتوں پڑھے ہے شکر گڑھو ظفر بال تو قلعہ احمدآباد تو، اچھا تے او کتوں پڑھے ہے اجی وہ ماسٹر پتہ نہیں کتوں پڑھے ہے۔ جیڑا بندہ زمین تو پڑھے ہے نا وہ غلطی ہوئے گی، کیونکہ ہر پڑھن والا زمین تے کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے۔ اللہ نو پتہ ہی مکے والے نے کہنا محمد جنہ مرضی اچھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر ہے تے ساڈا شاگردی ہے۔ اللہ نو یہ بات گوارا نہ گزری، اللہ نے کہا کملی والے تینوں شان بخشاں گا، سارا جہان میرے یار محمد کو سکھے گا تے میرا یار میرے کو سکھے گا۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ یہ بڑے بھائی والی بات پتہ نہیں کس نے پھیلا دی۔ امت کو لڑایا نہ کرو، ہم تو عقیدہ رکھتے مصور کھینچ و نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی۔ قسمیں سارے پنڈ دے مولوی رل کے آکھنا انج کر میں نہیں کراں گا، مینوں نکا جا بچہ اٹھ کے آکھنا مصطفیٰ نے کیا انج کر میں او دی مان۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، سارے بولو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ برکت دے۔ ہاں جنہیں میرے چاہنے نا بیٹا باتیں نہیں کرنی، گفتگو سننی۔ میں شعر پڑھاں گا تانوں سمجھ آئے گا۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ، سارے کہنا ہمارا نبی جدہ جدہ نبی ہے سارے دی بات اکو جی آوے۔ سب سے اولا اعلیٰ، یار اتنے نعت پڑھن دا رواج نہیں ہے گا تاڑے پنڈ؟ نعت پڑھو ماشاءاللہ، ادھر آپ ہوت میں تینوں پیار دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، تو معصوم بچہ ہے اور لے کے آ، یہ میرا چان نے محبت کر دینے، اللہ انہوں برکت دوے۔ جنہیں میرے چان مکھنا دوبارہ پڑھنا، یار گال سنو، جڑا بندہ یار گال سنو، اب آپ میری مسیح تے نمی بنی، اپاں رج کے نعت پڑھئے، جے ڈکن گے تے آپاں دوجی مسیح تے اے تے رولا کٹ جیے نا، اج ایویں لوکیاں دے نعتاں نہیں پڑھ دے، ہاں نہیں کر دے، میں تے اج ساری وٹ کٹ جانے، جڑے جڑے مولویاں نے پائے نے نا میں کٹ جانے۔ کہو جی آج جنہ مجمع بیٹھا ہے نا ایویں نہ ایک دوجے دے خلاف گلاں کریا کرو، فلانا انج نہیں کردا، لے نال پڑھو مترو، اوے چن خرک بات چ نویں نال پڑھا، سارے پڑھنا۔ سب سے اولا اعلیٰ
जाओ इस पिंड च होर भी मस्जिदां बड़े जलसे होए ने जो आम नहीं बोली होनी आ मेरे चन्न मक्खन बोलदा है ओए मुंडियो ओए मेरे चन्नू लाजमी बोलो है उत्थे मोबाइलां ते लगे होंदे आहिस्ता बोली पापा सुन लेंगे मामा सुन लेंगे आहिस्ता है निशा पोमी कोई हाल है ना मुंडिया ओए लागे मां प्यो सुत्ता हुंदा ते कमलां च गल्लां कर रहे हुंदे ते इत्थे मौलवी स्पीकर च बोल रहा तुसीं नाल नहीं बोल रहे नात पढ़ो मिल के रब से औला ओ आला बे स्टेज वाले भी बोलो सजे खबे कोई नात वाली चुप ना रहे मिल के पढ़ना है अपने मौला का प्यारा नबी दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी चांद बदली से निकला हमारा नबी खलक से औलिया और सब रसूलों से आला वे सब रसूलों से आला उच्ची पारे में मारांगा जल्दी पाड़ी पीपा चरबी दा तड़ी आवाज नहीं निकलती है सारे पढ़ो मिल के सब रसूलों से आला यार गल सुनो आ पासा मेरा ते आ पासा जे नाम की है कारी आम यकूब साहब आ पासा होना ते आ पासा मेरा है लो जी साढ़ा मुकाबला पेड़ पै गया भाई तुहानू छुली छुट्टी ना पड़ो पर तुसीं मेरी इज्जत रखनी सारे ताया जवानी वाला जोर लाउणा आ सारे जिन्ने मुंडे खड़े हो पुत्रो आवाज चुकनी है पता लगे हजूर दे गुलाम बैठे भी तुहाडा साडा पेड़ पै गया मुकाबला हुण पता लगेगा भी किन्ने बंदे हजूर नहीं बोलदे सब रसूलों से आला बे सब रसूलों से आला मशरक च मेरे मोहम्मद दा नाम मगरब च मेरे मोहम्मद दा नाम शमाल च मेरे मोहम्मद दा नाम जनूब च मेरे मोहम्मद दा नाम लहंदे च मेरे मोहम्मद दा नाम चढ़दे च मेरे मोहम्मद दा नाम दखन च मेरे मोहम्मद दा नाम परबत च मेरे मोहम्मद दा नाम सहर च मेरे मोहम्मद दा नाम बातन च मेरे मोहम्मद दा नाम लाओ च मेरे मोहम्मद दा नाम कलम च मेरे मोहम्मद दा नाम इलम च मेरे मोहम्मद दा नाम इलम च मेरे मोहम्मद दा नाम औला च मेरे मोहम्मद दा नाम कपा च मेरे मोहम्मद दा नाम अजमल च मेरे मोहम्मद दा नाम अकमल च मेरे मोहम्मद दा नाम सूरज च मेरे मोहम्मद दा नाम सीरत च मेरे मोहम्मद दा नाम रिफत च मेरे मोहम्मद दा नाम बुलंदी च मेरे मोहम्मद दा नाम सहर च मेरे मोहम्मद दा नाम बातन च मेरे मोहम्मद दा नाम खुलक च मेरे मोहम्मद दा नाम खलाक च मेरे मोहम्मद दा नाम सादक च मेरे मोहम्मद दा नाम अमीन च मेरे मोहम्मद दा नाम सदाकत च मेरे मोहम्मद दा नाम अमानत च मेरे मोहम्मद दा नाम रियासत च मेरे मोहम्मद दा नाम जुर्रत च मेरे मोहम्मद दा नाम बहादरी च मेरे मोहम्मद दा नाम शफकत च मेरे मोहम्मद दा नाम अमानत च मेरे मोहम्मद दा नाम ध्यानत च मेरे मोहम्मद दा नाम शान च मेरे मोहम्मद दा नाम आन च मेरे मोहम्मद दा नाम रिफत च मेरे मोहम्मद दा नाम अर्श ते मेरे मोहम्मद दा नाम फर्श ते मेरे मोहम्मद दा नाम जन्नत च मेरे मोहम्मद दा नाम लौह च मेरे मोहम्मद दा नाम कलम च मेरे मोहम्मद दा नाम इलम च मेरे मोहम्मद दा नाम इलम च मेरे मोहम्मद दा नाम रऊफ च मेरे मोहम्मद दा नाम शान च मेरे मोहम्मद दा नाम जन्नत च मेरे मोहम्मद दा नाम कलमे च मेरे मोहम्मद दा नाम कुरैन च मेरे मोहम्मद दा नाम ज़बूर च मेरे मोहम्मद दा नाम अंजील च मेरे मोहम्मद दा नाम कुरान च मेरे मोहम्मद दा नाम हदीस च मेरे मोहम्मद दा नाम बुखारी च मेरे मोहम्मद दा नाम मुस्लिम च मेरे मोहम्मद दा नाम मौता च मेरे मोहम्मद दा नाम माजा च मेरे मोहम्मद दा नाम तिरमिज़ी च मेरे मोहम्मद दा नाम नसाई च मेरे मोहम्मद दा नाम
مشکات چ میرے محمد دا نام موتا چ میرے محمد دا نام اولاد چ میرے محمد دا نام سانا چ میرے محمد دا نام تکبیراں چ میرے محمد دا نام فجر چ میرے محمد دا نام سحر چ میرے محمد دا نام عصر چ میرے محمد دا نام مغرب چ میرے محمد دا نام عشاء چ میرے محمد دا نام تہجد چ میرے محمد دا نام شراب چ میرے محمد دا نام چاشت چ میرے محمد دا نام جمعے چ میرے محمد دا نام عید چ میرے محمد دا نام جنازے چ میرے محمد دا نام درود چ میرے محمد دا نام دعا چ میرے محمد دا نام کلمے چ میرے محمد دا نام قبر چ میرے محمد دا نام منکر چ میرے محمد دا نام نکیر چ میرے محمد دا نام سوال چ میرے محمد دا نام جواب چ میرے محمد دا نام مکے چ میرے محمد دا نام کوثر تے میرے محمد دا نام شفاعت چ میرے محمد دا نام جہاد چ میرے محمد دا نام کلمے چ میرے محمد دا نام دعا چ میرے محمد دا نام درود چ میرے محمد دا نام عبادت چ میرے محمد دا نام کلمے چ میرے محمد دا نام معراج چ میرے محمد دا نام فلک چ میرے محمد دا نام ملک چ میرے محمد دا نام نبیاں چ میرے محمد دا نام سولہ چ میرے محمد دا نام امامت چ میرے محمد دا نام خطابت چ میرے محمد دا نام شانہ چ میرے محمد دا نام آنا چ میرے محمد دا نام اولاد چ میرے محمد دا نام عرفہ چ میرے محمد دا نام رفت چ میرے محمد دا نام بلندی چ میرے محمد دا نام تنائی چ میرے محمد دا نام عقل چ میرے محمد دا نام رحم چ میرے محمد دا نام شعور چ میرے محمد دا نام پڑھائی چ میرے محمد دا نام تنائی چ میرے محمد دا نام کلمے چ میرے محمد دا نام معراج چ میرے محمد دا نام امامت چ میرے محمد دا نام خطابت چ میرے محمد دا نام دنیا چ میرے محمد دا نام ملکان چ میرے محمد دا نام صوبیاں چ میرے محمد دا نام ریزن چ میرے محمد دا نام سلیاں چ میرے محمد دا نام سیلا چ میرے محمد دا نام رونا چ میرے محمد دا نام روسی چ میرے محمد دا نام دیہاتا چ میرے محمد دا نام شہرہ چ میرے محمد دا نام سملی چ میرے محمد دا نام سینٹ چ میرے محمد دا نام آئین چ میرے محمد دا نام دستور چ میرے محمد دا نام منشور چ میرے محمد دا نام میں مقدی گل مکا دیواں او تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام صلی اللہ تو کدھر چلا ہوں بیٹھ جائے ایتھ بیٹھ ایتھ بیٹھ کہ ایمان لکھا دے نہیں جمپاں دا میں حیران ہاں میں جمپاں دا ایمان لکھا ایہو جے منڈے میچ ویکھن جان پیمپر لا کے بہندے چیئر میں نے اکو بار نہیں دے دے اللہ برکت دوے آج جنہیں میرے چان مکھن کھڑے نے نا میں بڑے سونے لگ رہے نے نا پیار انہوں میرے نال اللہ سونے آج یہ پیران تے کھلو کے تیرا دین سن رہے قیامت نو حشر چ کھلونا آسان کر دمیاں ہون پڑھنا تاج دار ختم نبوت نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں ناموس رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں ناموس رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں ناموس صحابہ پہ مر مٹنے والے ہیں ناموس بطول پہ مر مٹنے والے ہیں ناموس مساجد پہ مر مٹنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پہ نہ رکنے والے ہیں تاج تار ختم نبوت ہم ختم نبوت کی تحریک چلائیں گے بڑا ہم ختم نبوت کی جنہ ختم نبوت نہ بے وفائی کی تھی انشاءاللہ ذلت دی موت مرن گے عبرت دی موت مرن گے دنیا ویکھے گی ہم ختم نبوت کی تحریک چلائیں گے بڑا ہم ختم نبوت کی اوہ تو ہی ڈر دے جے تاری وائی کیوں نہیں نکل دی
इन्ने बंदे बैठे, कोई बंदा चुप ना रहे। खत्मे नबूवत किसी आलम की जगीर नहीं, मेरे मुहम्मद की शान है। खत्मे नबूवत ते पारा लामा खादम रिजवी दवे साढ़े सिर दा ताज है। लामा इहसान लई ज़हीर दवे साढ़े सिर दा ताज है। लामा साजिद मीर साहब सुप्रीम कोर्ट च आखिरी रिट करके गए काजी फैज़ ईसा दे सामने, वो पारा देन साढ़े सिर दे ताज ने। हाफिज अब्दुल करीम साहब सनेटर पारा देन साढ़े सिर दे ताज ने। शाह मनूरानी साहब सैना जी पारा देन साढ़े सिर दे ताज है। मौलाना फजल रहमान साहब पारा देन साढ़े सिर दे ताज है। असी हर उस दे नौकर हां जिहड़ा खत्मे नबूवत दा चौकीदार है। खत्मे नबूवत का जिहड़ा चौकीदार है ना, वो मेरी गल अज लिख लो। मैनू इत्थे पैदा करने वाली कसम है, मैनू नहीं पता तुसीं कौन बैठे हो, मेरे नाल तुसीं नारा खत्मे नबूवत का मारो, मैं तुहाडे पैरों की मिट्टी चुक के अखां दा सुरमा ना बनावां ते आखी तू प्यो दा ही नहीं। तुहाडे पैरों की मिट्टी अखां दा सुरमा बनावां, अल्लाह की कसम उठा के कहना है मेरी कोई औकात नहीं, मैं तुहाडे सारियां तो गुनाहगार बैठा है। तुसीं मेरे सारे मेरे तो नेक बैठे हो, मैनू सिर्फ इज्जत मिली है ते मोहम्मद ते कमी होने वजह तो मिली है। मैनू कौन जानता है, मैं तो मुस्तफा दा कमी। सारे बोलो असी मुस्तफा दे। या अल्लाह वेख ला किहड़े किहड़े बंदे तेरे नबी दे कमी बने ने। अल्लाह सोने उन्होंने हजूर दी पड़ोस दे दई, आन गुआन वेखो असी उस मुस्तफा दे, असी ते मोहम्मद अरबी दे कमी है। ते जेड़े बंदे कहंदे ना भी असी हजूर दा नाम लैण वाले बंदियां नू वाच लिस्ट च रखांगे ते तुन दांगे, चलिया मौलवी मर भी गए, मसीतां फिर भी बात रहनी है, नवा मौलवी आजू, वो मर गया नवा मौलवी आजू, जिदन तुही मरना तुहाडे वर्गा दोबारा नहीं आना। अल्लाह ने चवल मुक गई दुनिया की। सही गल कर हजरत साहब, जिन्ने मर्जी मौलवी दुनिया में चले जान, मसीतां वेलियां होईयां, 36 बाल नहीं मौलवियां दे। मेरा मुंडा एक ते मैं उन्होंने क्या गल सुन पुत्र, मेरे वालों करोड़ MA करी पैसे लावां, पर पहला MA मोहम्मद मुस्तफा वाला करना पैना है। इको ही गल कही उन्होंने, तुसीं वेख्या मेरा पुत्र बड़ा लाडला जिहा है, मैं उहदे खेडदा रहना, मुहब्बत करना है, दोस्त बन के रहना, पर मैं जुमला कवां, मैं कहा पुत्र मैनू तेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 5 साल मोहम्मद अरबी वाला MA करना, मुड़ के जिन्ने मर्जी MA करी जाई, पैसे मैं लाई जाऊँ, तो जे मेरे नबी वाला MA ना तू कीता ते मैं 1 रुपया नहीं देना, मैं इफ्तिखार दी मसीद बना देनी। सच्ची गल हुण ये ना दुआ करी भी वो ना MA करे भी मेरी तो मसीद बने, तू सगों दुआ कर भी वो MA कर लवे। ओए हजूर दा दरसे निजामी मोहम्मद अरबी दी हदीस पढ़ाओ पहलो बच्चियां नू। मैं MA पढ़े वेखे ने, उन्होंने लोग आदे मौलवी दुआ करो आए MA कीता मेरा भाई अदब बन जाए, और मैं लिख के देना है दुनिया का MA कराना है, उधर ही लोग दी दुआ कराउंदे ने, जेड़ा मोहम्मद वाला MA कर दे लोकां दी हदद। आज किन्ने बंदे वादा करते असी हजूर वाला MA अपने बच्चों को करावांगे। पहले चुके हाथ चुक ला, तेन 35-36 मुंडे देगा, हाथ चुको जल्दी, चुके हाथ चुक, हाथ चुक, ताया तू भी हाथ चुक ला, दोबारा भी दे सकता है, सारे चुको, बुढ़े बाबे भी हाथ चुको, जे इब्राहिम बुढ़े बारे मांग सकते थानू की होया, चुको ताया हाथ चुकी, ताया हाथ चुको, हाथ चुको, ओ यार ताया हाथ चुको जल्दी करो, माशाअल्लाह। ले भी कसमें और छत पे बैठा हुई हाथ चुकया, लव यू लव यू लव यू। ओए ब्लैक बनैन वाले हाथ चुक, हाथ चुक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ले भी गल ही बन गई जे कसमें, छत्तां ते लोकां ने हाथ चुक लिया और छत्तां भरियां पईयां, अज भरी भरी है। ले भी मैं जिन्ना थके आया सर, मैं आखा अद्धा घंटा मैं तकरीर करनी है ते मैं चले जाना है, आ तुहाडे जोश ने मैनू बुलाया है। हुण मैं तुहानू एक गल करां, तुसीं मैनू कदी इन्ना जोश च वेखिया? अज मैं किवें भज के उठ के भाई गल दसां, मैं अज अली दा शान बयान विच कीता है ना, मैनू तो समझ आ गई मैं अली वेखिया नहीं, सिर्फ ओदी शान पढ़ी है, जुरत पढ़ी है ते इन्ना जोश आ गया है, ते जिन्ना अली दी जुरत वेखी होएगी
क्यों जी मेरे च इन्ना जोश आ गया। आसान मैनू आंदा होगा भी अज मदनी साहब की खा के आए ने। सही गल। एक मैं तुहानू होर फर्क दसदा ना पुत मौलवियों छेड़ी दा नहीं गा ना कर मच्छर सी चा कोई नहीं मच्छर के लड़ जाना सी मैनू मौलवियों च इन्ना जहर हुंदा पुत्र मच्छर ही मर जाना सी। मैनू तो हुकूमत नहीं हथ लाउंदी है मैनू बंदे आंदे ने जी नासर मदनी हुकूमतां तो नहीं डरदा। लै भी मैं हुकूमतां क्यों डरा मेरा कोई चरस दा ठेका चल रहा भी मैं ते हक दी गल करनी है ना तो अज भी करनी ते कल भी करनी। आ किन्ना मेरे चन्न मक्खन खड़े ने इन्हां वास्ते मैं गल करना है कि इन्हां बच्चियां नूं नौकरियां दवो इन्हां दे कारोबार बनवाओ। हाँ जी इन्हां नूं नाबे वाला कारोबार करवाओ ताकि साडी न्यू नस्ल जिहड़ी पाकिस्तान नाल वफादार बने। इत्थे मीर मीर हुंदा जांदा गरीब गरीब हुंदा जांदा। हाँ जी इंज ही है ना गरीब आ रेंजर किड्डी वड्डी साडी फोर्स ते तुसीं हैरान होवोगे सारे मुल्क च सारियां फोर्सां तो थोड़ी तनखा रेंजर दी सब तो थोड़ी। वो बार्डर दे उत्ते खलोते ने जानू मानू ने राबता भी कट्टिया हुंदा उत्ते सिग्नल भी नहीं आउंदे जिउंदे ही मोए। हाँ आ रेंजर वाले बार्डर ते खड़े ना उत्ते सिग्नल ही कोई नहीं। पुत्त इधर वेख तू केड़े सिग्नल देना तेरा मेरा राबता होना चाहिए तेरे सिग्नल हैन तुर जांदे ने। समझो 5G इधर वेख आज जिन्ने मेरे चन्न आए रेंजर दी सब तो थोड़ी तनखा ते रेंजर दा कोई अस्पताल भी नहीं उन्हां नूं रिटायरमेंट ते कोई प्लाट भी नहीं। तही समझदे खरे रेंजर फौज दा हिस्सा है ये कोई नहीं जे रेंजर सिविल अदारा है जिवें पुलिस आ पुलिस भी सिविल अदारा है ते रेंजर भी सिविल अदारा है। उंज ही उन्हां नूं वर्दी फौज वाली पवाई। हाँ जी बार्डर ते खड़े बेचारे क्यों जी कई बंदे अज पहली बार पता लगा सब तो थोड़ी तनखा रेंजर दी ते बेचारियां नूं 3-3 महीने छुट्टी नहीं मिलती। उत्ते रेगिस्तान च रेंजर दे बेचारियां दे बूटां तो लाश सियानी जाती है उत्ते रेत चढ़ जाती है राह भुल जाते हैं रेत उत्ते चढ़ चढ़ के एक दिन बूट नंगे हुंदे नेरी च तो आंदे इत्थे फौजी पिया। रेंजर साडे मुल्क दे बार्डर ते खड़ी जेहड़े मुंडे आंदे ने पाकिस्तान दी फौज करदी की है तुहानूं 1 महीना उत्थे रखिए सारी दुनिया तुहानूं तलाकां दे दे। सही गल राबते कट्टिया जाना उत्थे सिग्नल ही नहीं बिच्छू लड़ते बार्डरां ते बिच्छू मच्छर। ओ खुदा दा वास्ता मुंडिओ अपने मुल्क दे फौज दे बारे नहीं बोलना कदी। अगर फौज च कोई एक बंदा भैड़ा भी होवे उन्होंने इकल्ले नूं कहो फौज दा नाम नहीं लैना। हुण मौलवी किन्ने नेक हुंदे ने ते मौलवियां च भी कोई खच मार ले ते सारे मौलवी गलत हो जांदे एक ही गलत हुंदा है ना। बोलो चेयरमैन किन्ने नेक हुंदे पर हुकूमत उन्हां नूं बेचारिਆਂ नूं नेकां नूं भी मोतर रखदी आ मोतल ही रहिंदे ने। अच्छा यार मैं हैरान हाँ सारी दुनिया अपने लिए आवाज उठाती है चेयरमैन नहीं उठाते ये फिर MP जी 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 तो MP अगे आंदे ने या अल्लाह ये मोए रहन ते साडी हुकूमत रहे। मैं MP नूं कहांगा चेयरमैन तुहानूं इलैक्शन जिताउंदे जे। हाँ जी और बोलो कौन जिताउंदे चेयरमैन ही पिंड पिंड मिन्नतां करदे MP दे कई पिंड वड़दे भी नहीं ते घर घर चेयरमैन जांदा कि यार वोट पाओ साडी पार्टी दा MP बने ते MP नूं चाहिदा चेयरमैन नूं बहाल कराए। पुत्त इधर वेख मौलवी ध्यान उन्हें मर जाना बाद चों गल कर लवी मेरी सुन हाँ 2 मिनट ये डाटा बाद च भी ट्रांसफर हो जाएगा। मैं हैरान कई बुढ़ियां होंदियां अल्लाह माफ करे नहीं दूर नहीं मैं अल्लाह करे ना ही वेखदी नहीं मेरी सुन ला नहीं इन्ने मेरे चन्न बैठे ने ध्यान ना तू भी सुन मौलवी गल्लां किड्डी सोहनी मैं गल समझा रहा पुत्रो अपने मुल्क दीयां फोर्सां दे खिलाफ बोलांगे ना ते लीबिया दा वेख लो इराक दा वेख लो अज पूरे मुल्क दुनिया दे उत्ते डिस्टर्ब ते साडी फौज ने 4 घंटे सिर्फ टकाई की मूती दी ते जेड़ा आंदा सी ना मैं पाकिस्तान नूं मंगण वाला बनाता ते हुण ओ खुद उन्हां दी वाम नूं टंगण वाला बनाता। उन्हां दी काकरूच पार्टी निकली काकरूच ओए काकरूच नहीं ओए साडीआं लैटरीनां च हुंदे ने अल्लाह दी कसम लैटरीन च नजर आ जाए आई भी चढ़ जाती है। तौबा 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 एक काकरूच जेड़ा ना काकरूच क्यों जी कारी साहब ओए काकरूच नहीं तेन नहीं पता काकरूच ओए लाल जे
ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਲ ਬੇਗ ਆਨਾ ਹੈ मैं तो बेग तद नहीं लिया विच कई बेग बैठे ने गुस्सा कर जाएंगे सही गल बंदे भी बेग होंगे फिर कह दवा कहते साडे इत्थे घट एक भी बैठा होना मेरी गड्डी डक लैनी है भाई तू काकरूच ही ओए जेड़ियां कौमां नौजवानां नूं नाराज करदियां हुकूमतां वसियां नहीं कदी मैं पाकिस्तान दी हुकूमत नूं कहांगा मुंडे तुहाडे बड़े भरे जे मैं पिंड पिंड फिरना मुंडे तुहाडे बड़े खिलाफ जे इन्हां नूं नौकरियां दवो इन्हां नूं जनाब जी तलीम दवो इन्हां नूं जनाब जी सेहत दवो इन्हां मुंडियां नूं जनाब जी अच्छी सीटां ते लिआओ तुसीं रिटायरां नूं धक्की आउंदे जे रिटायरां नूं ते चाहीदा आप ही रिजाइन दे के घर चले जाण ते 2-4 साल जिहड़े रह गए ने मौज करन इत्थे जो रिटायर है उन्होंने दोबारा नौकरी मिलती जाती मुंडे धक्के खा रहे उधर दे चीफ जस्टिस इंडिया के चीफ जस्टिस ने कहा माफी मंगनी पै गई ओए मुंडियो मैं तुहाडे नाल आ तुसीं घबराउणा नहीं मैं तुहानूं हक लैके देवांगा पर ये ना होवे मैनूं जेल फड़ा के आप फिर पी मैं तुहानूं सारिआं नूं सनेटर लिआंदा भी मोबाइल चला लो कोई गल नहीं रहन दो आप चल चला ला भी साउंड लिया चला दे छेती कर जे अपना कट्टियां जान पुत्रो सारिया ने मेरे नाल मिल के पढ़ना है मोदी ने कहा जी मैं पाकिस्तान ते हमला करना है मैं कहा 4 जड़ी घंटे तेनू ठकाई की भुल गई आदा मैं करना है मैं कदों करना है ए छेती करना है मैं छेती कर असा केड़ा शेख रशीद दा ब्याह धरिया जेड़ा विच रह जाना असीं तैयार आ हाथ खड़े करके बोलो पाकिस्तान वास्ते असीं तैयार आ पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या तुसी बॉर्डर दे लोग हो तुसी ते जरा दब के पढ़ो मैं तुहानू फखर करना तुसी बॉर्डर दे लोग हो पाकिस्तान का मतलब क्या कहना सदा सलामत तुसा कहना पाकिस्तान सदा सलामत पाकिस्तान हुकूमत नूं भी कहना है हुकूमत वाले हो अमरीका ते ईरान दी सुलह करा के ना ते आ मौलवियां ते इमरान खान भी सुलह कर लो आना फिर जंग लग गई अल्लाह जानदा ना कर मेरा चन मेरा मक्खन नासर मदनी सुलह वाला मौलवी है मैं चाहना सारियां दी सुलह होवे पाकिस्तान तरक्की करे आमीन कसमें पाकिस्तान बड़ी शान वाला मुल्क है पाकिस्तान बड़ी शान वाला मुल्क बन गया है सदर ट्रंप किसी नूं मूँह नहीं लाउंदा ट्रंप नूं कई ओहदे अपने भी मूँह नहीं लाउंदे ट्रंप किसी नूं मूँह नहीं लाउंदा मगर वो भी पाकिस्तान नूं कह रहा मेरा चन मेरा मक्खन मेरी मलाई हरान कोलों मेरी जान छड़वाई ते अपने डेरे ते मैनूं रोटी खवाई ओए बैठ जाओ पैंट शर्ट किधर तुर बैजो थले वो तो पैंट शर्ट ले बैजा थले ओए पैंट शर्ट एदी धौन ते पाइया मैल जिन्ने हाथ खड़े करके वादा करो पाकिस्तान लिए इकट्ठे रहोगे ना असी अल्लाह दे रसूल वास्ते इकट्ठे आऊं मिल के पढ़ोगे सुरूर आएगा ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद हां मेरे नबी करीम नूं मनन वाले बैठे जे इब्राहिम ने पुत्र मंगया ते अल्लाह ने कहा इब्राहिम मैं पुत्र ही इस तरह दा दवांगा जे गर्दन ते छुरी भी रखे ते सी नहीं करेगा एक दिन पुत्र नूं चुमदे पे नहीं अल्लाह करीम ने फरमाया जड़ी रस्ते च सारियां तो सोहनी चीज लगदी है वो प्यारी लगदी है मोहब्बत वाली है तेनू सोहनी लगदी है मेरे रस्ते च ज़िबा कर दे अजीज़ा ने आखिरी बात ते पल्ले बन्निया जे फरमाया मेरे रस्ते च ओनू कुर्बान कर दे अजीज़ा ने हज़रत इब्राहिम ने वेख्या ख्वाब आया कि बच्चा मैनू सब तो सोहना लगदा वे ऐस परिवार दे अंदर मैनू बच्चा ही सब तो प्यारा लगदा है मेरा लाल इस्माइल प्यारा लगदा वे जिहड़े वेले बुढ़े वारे दी कमाई है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू इस्माइल अलैहिस्सलाम मिले हुए ने जिहड़े वेले नन्हे जे लाल नू वेख्या वे आसमान वल ध्यान कर लिया वे क्या पेश करूं तुझको क्या चीज हमारी है ये दिल भी तुम्हारा है पढ़ो ये दिल भी यार एक रात तसव्वुर लियाओ अगे पुत्र पिया होवे हाथ च छुरी होवे ते बाप इब्राहिम होवे ते कवे ये दिल भी
पढ़ो ये दिल भी तुम्हारा। हुण तुसा कित्थों पढ़ना वे? उन्हें ते कहा मौला मेरा पुत्र ही सारा तेरे वास्ते, असी एक लत सानू, एक लत सस नू, एक लत सांडू नू, एक लत सौरिया नू, एक लत बेलियां नू, एक लत सजना नू, ते चरबी ते पसली ला लो चरबी भी, कुर्बानी दी चरबी भी जायज है। ते मैं चरबी तेरी सस नू नहीं लगदी, ये सौरिया नू नहीं लगदी, कुड़मा नू नहीं लगदी, सांडूआ नू लगदी। हुण ते पहलों ही इन्हें टाकी शाकी मार के फ्रिज भरी है, बंदे गर्मी च बैठे, गोश्त सर्दी च बैठा है। जाओ जाके फ्रिजा खोल लो भरियां। मैनू कई पूछते हैं मसले, एक कुर्बानी का गोश्त कितनी देर खाना चाहिए? मैं जिन्नी देर तुसीं मरना जाओ खांदे ही रहना चाहिए। हुण कई मौलवी मैं वेख्या 2026 मॉडल, वो आदमी कुर्बानी गोश्त सारा आप भी खा जाना चाहिए। मैं कहा और दसो यह ਜਿਹੇ मसले अगे किहड़े वंडदे ने? कसमें पैदा करने वाले दी अगे किहड़ा वंडदे? मेरे कोल एक बंदा गोश्त लैन आया, एक कसमें झूठ मारा गर्क हो जावां, तवज्जो मैं अल्लाह दी कसम उठा के कहना उस बंदे दे छापर च 3 बोटियां सी, एक पसली, एक चरबी, एक चिछड़ा, 3 बोटियां। मैं खुद हैरान हो गया। कसमे कसाई कहंदा मौलवी साहब इहदा छापर मैनू भरन दवो, मैनू शर्म आई जिन्हें इहनूं 3 बोटियां, 3 बोटियां कारी साहब 3 बोटियां पा के ते मैं, मेरे को कसम ले लो, मेरे को वीडियो मौजूद है, मैं अपने जानवरों के कोल खड़ा ते मैं जेड़ा आउंदा सी ना ओनू ये मेरा गन मैन, इसको मैंने बोला तकसीम कर। एक और सी उन्होंने कहा तकसीम, जेड़ा आउंदा गया मैं जिन्ना दिल करदा पाई जाओ, जिन्ना मैं ले जाना ले जाओ। मैं अपने दोस्त साहब बल्लम नूं मैं कहा तू भी पाला राणा मेरा यार, उनके कोल बाल्टी ना चुकी जाए इन्नी भर नहीं नहीं जेड़ा मर्जी हो, मैं हाथ ही नहीं लाया। ओ भाई मैं तानू नसीहत करना है, ओ कुर्बानी दा गोश्त लोकां नूं दिया करो, चांद रात नूं नाम लिखिया करो बंदियां दे महल्ले च, जेड़े गली च इन्ना नहीं ना कुर्बानी लई, उन्हां दा नाम लिख के ते उन्हां दे घर 2-2 किलो छापरां च पा के ना आप फड़ाया करो। सफेद पोश किसी दे बूए ते नहीं जांदा, अड़े छापर फड़ के मंगण जांदे। इन्हां दे बारे भी मेरा फतवा सुन लो। नबी पाक ने मैं एक डंग दी रोटी घर च पई होवे ना ते बंदा किसी अगे हथ नहीं कर सकदा, ये शरीयत है। एक डंग दा खाना घर पिया है ना तो शरीयत आदि किसी को मंगना नहीं। क्यों भाई अगे चलिए? बस ठीक है, इन्होंने जरा तोड़ लिए। भाई गल सुनो, मसला है आ छापर फड़ के गली गली मंगन जाते हैं ना, ये जेड़े बंदे गैर शरई काम करते, इज्जत नाल लोगों के घर च देन जाओ ताकि वही इज्जत नफ्स भी मजरू ना होए ते तुहाडा कबूल भी हो जाए। अल्लाह कहे मेरा बंदा मेरे बंदे की इज्जत पारा देन जा रहा है, मैं इन्हू माफ करता, करो मेहरबानी तुम्हारे जमीन पर खुदा मेहरबान। इंज कुर्बानियां करो ते असी कुर्बानी दे गोश्त अल्लाह माफ करे जिहड़ी सब तो भैड़ी बोटी वो वड़ दे। ते कई होटलों ने अंतरा लिखा एक रान ना दूजी रान फ्री, होटल वाले भी नवे पैकेज कड्डे कड्डे ने कदी कड्डे पैकेज कड्डे ने होटलों ते लाहौर साडे उत्थे ना, ते कईयां ने पैकेज कड्डे ने 4 पावे भुनन लियाओ 1 पावा फ्री, भी 3 दे पैसे। मैं उत्थे पेंचर लवाउण चले गया, ये पेंचर वाले बड़े अंतरे, मैं उत्थे पेंचर लवाउण चले गया, उन्हें कहा जी तेरे 3 पेंचर है। मैं अगली दुकान ते गया, उत्थे इक्को निकलिया, 2 कोलों ही ठोक दिते। हुण तुसीं दसो भी हर काम च बेईमान तेरा फिर इब्राहिम कैसी शान पाई। अल्लाह ने कहा मेरे रस्ते ज़िबा कर दे, चलिया तू चने वाली देग बे वंड के आना, मेरा अल्लाह राजी हो गया। सासली तेरे को चांपा वाले चौल, पुलाओ, टिक्का बोटी, मलाई बोटी, सासली ते चने। मैं तुहानू मूँह ते हथ फेर के आना, सस अगे चने वाले चौल रखो, जे कुड़ी वापस न जाए मेरा नाम हटा दे। ओए अल्लाह दे नाम ते चने वाली देग ते बेलियां वास्ते पुलाओ ते लेग पीस। अच्छा कईयां च कई एडे लेंज हुंदे ने जिन्हों चमचा ना लगे ना भी खरे खादा नहीं हुंदा, कदी घर च वेखिया नहीं हुंदा। ओए ना लेंज बनिया करो, जेड़ी शै मुकद्दरां चों मिलनी, उच्ची बोलो, जेड़ी शै मुकद्दरां च
तो फिर एवें क्यों बंदा भुखा बने, क्यों लेंज बने। वादा करो कुर्बानी का गोश्त करांगे अगले साल, कहो इंशाअल्लाह। कहीं छापर बना के लोगों के घर देन जावांगे। आ हुणे ही देन चलिया फ्रिज चों कढ के। हाँ जा पुत जिहड़ा जोड़िया दे आ लोगों को। हाथ खड़े करके वादा करो कि असा इंशाअल्लाह इब्राहिमी बनना है इंशाअल्लाह। उची कहो इंशाअल्लाह। अच्छा इब्राहिम ने ते पुत्र अल्लाह दे अगे पेश करता है ते यार अल्लाह दे घर दियां कंधां नहीं अजे पूरियां होईयां। किन्ने फुट ते छत पाउणी है? 11 फुट ते 6 फुट हो गई यार। 11 फुट ते छत पाउणी है। कोई अल्लाह दा बंदा कहे मैं 1000 इट देना मौलवी साहब, अल्लाह दा घर बन जाए।